Oh. Ay, amo man sa bidal. Dito na bay, dito. Hello, bye. See you. Ni ko ani mo. Entry. Kimi no Yama. Waiting for her. 0.5. Klaro kayo na. Double day. Kung sa day mo cellphone day. Yo, taasag. Samsung A57. Di ba 100 times yung kuan? Bilamil. Ha? Ang guwapong amigo day. Kimi no Yawa. Kimi no Yawa. Oh, sigaw ka mo roommates. Lupi ka nila lang. Sabi kong sisilumento. Ano si Gapos? Gapos. Hindi Gapos. Oo, gasilpod. Gatapad siya silang dito. Bali na po ni buka na eh. Saan kinabay? Match. Naunsa na maka-match. Sabi kong sisilumento. Likod. Sa jumento. Kanang nakablo. Tama na, bye. Di ba nibog ang kiyo itong una? Tatandod na yun. Yearbook ba? Yearbook check. Yearbook check. Yearbook check so. Ikut apa? Yearbook check. Grabe kayo makatutok by inland. Ako naman! Uy, ako dito! Ako po! Ay, ako! Ayaw! Ako magsiya ko! Go! Pati! All. Magmadawat. Huwag madawat. Huwag madawat. Kahit ba wala akong pera, kahit ba wala sa aking bulsa, kahit ba maraming asma, kahit ba marami dyang iba, ganito lang ako, simpleng tao, sumisimple lamang, ipapayabang ko lang. Ikaw magsanto ninyo.
Bawon na na pa mo buhat. Sige naman lamang gadali. Katawa na lang. In fact, sige siyang gap o sige. Gihurot niya halos ang tanang aspect sa iyang kinabuhi. Physical. Naman siya. Hindi ko sa may kong bounce back niya, okay? Naman siya. Wapa siya kasawa. Basta wapo siya. Gimautang kang jingke. Karon, matik. Tulapoy na dimak siya kung balik na biyak ang biyak sa pagkakulikan sa in fact, hindi mo dahil siya spiritual na rin yung pag-ayon. Now, karon, ang punto dito, si Pacquiao na siya diskarte at first, but then he lacked diploma. He lacks diploma. He lacks diploma. Now, the point there, iyang gitambunan ng iyang laki, pinaagi sa iyang diskarte na nakuha o fruit sa iyang diskarte nga nakuha sa iyang kabatakon. So iyang iulipan, iyang gitambunan, pinaagi sa iyang diskarte. And then nakakuha siya ng diploma. Karon, kung dili importante ang diploma, ano man nag-ipa-eskwela ni Pacquiao ang iyang mga anak, i-diskarte na istoryahan. Si Pacquiao na kung mag-diskarte, hindi na natin kung ditulog sa iyang mga anak, na-diskarte na. Ayaw na mag-imay na. Ano nag-eskwela man niya yung mga anak? Kung minatindot kayo mga eskwelahan kung diploma is necessary. If you have read, if you are fan of reading, there is, have you read the book Rich Dad Poor Dad? It's a good book. It's authored by a Japanese individual na murabag. It's all about money. Na-advocate ng tawanan na dili kuno nindot ng eskwela because it's all about the economy. Muna yung author sa Rich Dad and Poor Dad. The second book, kailan mo ni Donald Trump, you read the books of Donald Trump, Charles Jack Ma, and Elon Musk. They all advocate you not going to school because ang ilang istorya, diskarte mo importante. Ang diskarte ko na wala ko na ipolunsiyan. In fact, business, mathematics, and uban pa nga mga diskarte ng mga subjects were not taught in school according to them. So why study according to them? Now, their idea was not bad. Okay lang idea. However, the point there is, dili tanang tao pwede nga magnegosyo. Dagan yung businessman sa kalibutan, right? Pero depende na sa gitawag natong swerte. Naay mga tao na utok, naamoy kwarta ga business, nahagsa. Naay mga tao na walay utok, pasabot ang walay utok is walay alam, walay diploma, walay degree, wala ko'y kwarta, pero misakat. Ikuan ilang negosyo, misakat ilang negosyo. Na sila nagsaksi ilang negosyo. Sakat and sikat would be different. Misakat would be ni asenso. Ni asenso ilang negosyo. Pero wala sila rin how to run business. Right? Nayo ba yun na? That's what we call swerte. Ang pangutana, kung may kang mag-diskarte ra ka permi, are you swerte? No. How sure are you that you are swerte? Unless nyo, ito, hindi ka diskarte ra ko, sige, fine. Kung ubanan ka swerte, ubanan ka sa Ginoo, then mo angat yun ka. Kunya kung mahagsa, hindi good.
dili ka ng negosyante ni angat na uban sige ra nas ilanog wala ko sa rasaka. Now, ang pangutana, nagtuo mo si Jack Ma, si Elon, si uban pa mga tao, si Donald Trump nga nag-advocate na dili ko eskwela, wala na nag-eskwela ng anak. Wala ba nila nag-eskwela ng anak? No! They sent their kids to school. Not just normal schools, but katong mga prestigious schools. Why? Giwag na nila. Giwag na nila. Hindi importante mag-eskwela. But then in this cruel world, we need degrees, diploma, degree. So that's it. Inahanap anak. So how are you going to attain diploma kung wala o diskarte? Actually, ang diskarte, whether you like it or you like it, that's innate. We all have that. But we have different levels of diskarte. It could be that your level of diskarte is different from her level of diskarte. But still, you have the diskarte. That's it. Innate na nimo. Pasabot, inborn nga na kay diskarte. It's just that you need to cultivate that diskarte nga natulog sulod sa imong lawas for you to succeed. Simple as that. So I think that will be it for now. We'll continue with the rest. Actually, tomorrow we'll be having Pia Worst backstory. If you know Pia Worst backstory, then confidently beautiful. Practice the language. So Mona siya will have her story tomorrow, and we'll get much more inspiration from her. Hopefully, you will be inspired. And if there's a need for you to share, please, so that our class will be much more interactive and lively. It will be meaningless. Yes, ako may gayaw, and supposedly you will be the ones to talk. Supposedly, because this is personal development. How can you develop your innate skills, your abilities, capabilities, capacities, if you won't talk? So, kaliyo, istorya mo. Ano naman? Introvert ay istorya. Sige, maura na siya. Any concerns so far, Mitch? Ano later? Please be ready for your next class, and I think you will be having a very, 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 very wonderful afternoon. Very long test. May exam na mo, wala pa? Wala pa. Akyo ka, sir. Grabe daw. So that's why it is considered as perishable. So either some intangible products that somewhere na disease ba? Okay. So services can be described as perishable but not imperishable. Perishable kay why? After the service, wala na. Grabe na kanina na kami. Go! Tasa sa hair ni Gracia.
My phone. Si Mambay, Mamiso. Dilingi si Mambay, dilingi si Mambay. Dilingi si Mambay. Sophia! Sige, go! Wala man si Jules. Dahil tanong sa taday ko, ganyan lang. Adili, sa miss. Again, if the parents are strict about having their children engage with romantic relationships while still young and studying, what do you think is the reason why some, if not all, of the children of your age fail to follow their parents? For me, Rataman. For me, Rataman. Thank you for the wonderful question. For me, being a holder when you try to with the new language in high school. Thank you. For me, that's all. Thank you for listening. Thank you. For me, that's all. Thank you. No more questions because I will go there and talk to my friends. I do too. Mananato. Taon na nila ako. Wala din president. Kinali diyan nga practice. Saon naman na. Saon na na. Grabe naman na. Madala ko yung balay. Tayo mahimuan eh. Wala naman kita mahimuan eh. Kaya mo naman kina. Ano ito mga classmate? Kaswida mo itong majela. Mga agars naman kayo. Nausa naman eh. There's a sign, my slipper. Ikaw. Mulay, kupti. Kupti. Go. Bye guys. Say hi to your vlog. Say hi. Wala nga itong uniform. Na may langaw. Asa ba na ito? Ito. Tara, let's go. Bye-bye, Madge. Bye-bye, Sophia. Bye-bye. I love you all. Bye-bye. Thank you for the cooperation. Bye-bye. Thank you for that wonderful question. And I thank you. Grabe, bongkod, madali. Bro. Pero dali. Mahadlok man ka, dili rin mo na siya. Magpapausa. Sila mo sa... Mung agi. Kirame, tuyok na ta, kay nataga na. Babay sa, kalbog. Babay. Bye-bye. Grabe naman. Boy, dito ko naka-realize nga basta ito mo guwap. Pero ako lahi mo ko nga ito. Paghilom diha, shut up. Don't down yourself. Don't look down yourself because you are beautiful just inside and out. Thank you. You are not the sister. And you're the brother. Not the brother. Kasi man to siya nga gwapa-bay kay gwapa man to siya. Asa naman ta? Anong naman ta diri? Itong may tatag igutom naman din. Kaya wako tani hapon. Tani hapon karon. Lahi man ta yan. Kay imong hotdog. Alang di man ko ganang hotdog ni auntie. Di uncle dapat to. Grabe naman ah.
Grabe yun ang mga tayo. Isa naman dito. Ay, shit. Agad na kitag na home. Mura na. Hindi tatag mga kaila din. Atong tweet sa atong video. Dili ko na ka-Reggie. Dagan ko na ka-Reggie. Others na kayo sa Alex. Hi, Mitch! Say hi to my vlog. Hi. Hi, vlog. Welcome to our live. Welcome to my guys. Hi to my vlog. Bye-bye, everyone. Say hi to my vlog. Hi. Hawa dira kay Anika. Bye-bye, Claire. So, hi sa Claire. Hi sa Claire. Hoy! Mayabo! Agay! Sige, pangusi! Bumulgar ta na ron! Ikaw, si ko, ana. Sabi ko si Basili og si Kuan. Dami ah! Bye-bye na! Love you, Claire. Bye-bye! Bye-bye. Amping mo! Saan naman ganyan pa dito? Hindi naman libot-libot naman tayo eh! Dito dito! Hi! Agaw! 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 Hey! Grabe naman ganyan sa agaw eh! Tara niya, te! Idol ka na, te! Idol na muna! Ano ba, dito kabot akong kuhan. Hindi na lang. Uy, day, nagpait lang kung duha sa auntie. Kila ko lang. Grabe naman ah. Babi ako duha sis. Isa, ikaw rin bayad sa iyasa. Gali, tagay ra ko jis. Nagulong ka na kanina. Pasigati be. Wow! Osbe, last. Matay ka, Jay. Mainam naman ng kape. Last Jay. Sa ladyo, di may siyang maunta si Jay. Oo. Mumoy, we. Utro pong nag-uto-uto ngayon eh. Uto-uto naman kayo. Naunsa naman eh. Ayaw, ana, Jay. Pag minumoy, Jay. Dagana mo. Daganan, Jay. Hoy! Buang na galing isda. Oo. Pakabuhay. Takaw na Jay, kaya madisgrasya pala ka Jay. Kami wala yung ay, nasigdi ko tuyok ba yung makalibat? Nga ka ba-practice week? Ikanik ko ang umiyak ka mo. Bye-bye. Video lang ka. Video Ha? Bye-bye. Bye-bye. Wala ra, documentary.